Artillery hunt. Artillery hunt. Best. Pila sila bro? Saraman? Jaga tigero. Conqueror naman? Camperor. Artillery hunt. Artillery hunt. Artillery hunt. Kuan sa kung magasto kog tulo ka HE. Yang uban na sa artillery na. 5 man ako HE. Dua sa artillery. Oh, ang kaning uban sa tura sa TH. Kuan na lang. Awal ako bro. Kabalo ko. Napakas tumas mapa. Tao sunod ka score artillery hunt ta. Sabay ta. Amo dong jaka tinker. Draw. Tagna. Speakers. Ilang. Wait, I'm gonna do what I came. Oh. That's a lot of them. Hold lang dira bro. Kaya na mo. Di na ako naka-artillery. Pinako shots na yung Jack. Pero, buwang piti kang buwangan. Piti. Shoot me. Aha! Hey! Hello! Hi! What do we have here? What an artillery hunt. Yes. He's down. Na-shot. At kuhan lang na lang. Naku, may 100 na rin. Yahak. Scott, yung tangkihan na bro. No? Sa malay. Kailan resist ni mo? 3-8. Maluwi ka bro. Bilahin na lang guro na tanki search. Sunod, ayun na. Nagpa-third mark ko. Sorry na. You have no choice. Puya na. 5-4. Oh no. Nada isa ka pa maagi paspas na bro. Resist og dagko. Di man counted ang resist yun. Oh, pero nasa percentage po. Damage og resist. Agay. Oh, sige. Bro, tabang na bro. Murag, di naman na bro. Sige, nganong dihapog ka? Amaw gano'n nagtupog ka nga. Piatsar po kayo kaway, amaw gano'n. 6-9 na to resist. Is it? Sobraan ako ka-overconfident ng isa ay. Ang isang likod mo nga niya. Inan dito taga, sige. Paralyze them, all right. Attack! Hey, sobrang po kayo kaiso gato ay buhay yan. Tiga ka di mo na, alam mo nagtumpuan. Armor was not Ay, penetrated. mo pa nag-pen? Hinay ka bro. Attack! Nice shot, soldier. Shooting while turning, okay. That's a bullseye. Target eliminated. Let's fight. We need support. Ano ba, kill lang atong RT. Sa mukha yun, basta artillery yun. Eh, lisod kayo ko ano. Nabis butan na kesto ah.
Smoke break. Amaw, nag-record ko, uy. Penetration. Ada eh? Oh. Hmm. Well, I'm cutting that shit out. Target destroyed. Noise. 6k damage.